¿Habías pensado en los idiomas? Un lenguaje es un sistema de comunicación estructurado utilizado en diversas situaciones y contextos que sigue ciertas reglas. Otras personas explican que un idioma es un conjunto de sonidos articulados con los que se expresan pensamientos y sentimientos. Y aunque todos los idiomas tienen un número fijo de palabras, con cada lenguaje se puede producir un número prácticamente infinito de frases con significado. Sin embargo, todos tuvimos que aprender a hablar nuestra lengua, lo cual llevó a nuestras primeras palabras. Most of us spoke our first word when we were around 10 or 15 months. For example, my first word was taxi. We start to use two-word expressions when we're around 18 or 24 months, and we start saying things like, want water. But research shows that babies as young as 8 to 12 months can understand around 50 words. Also, around this age, babies will start to use gestures, like saying goodbye with their hand, nodding with their heads, and pointing at something interesting. And unsurprisingly, the most common first words are mama or dada, which I suppose makes parents very happy. Même si on n'apprend pas les mêmes langues, par exemple, il y a des personnes qui apprennent des langues artificielles. En langue artificielle, c'est justement ça que tu attends. C'est une langue dans la phonologie, la grammaire et le vocabulaire ont été conçus, au lieu d'être développés au fil du temps. Un exemple d'une langue artificielle, c'est l'espéranto, qui est la langue artificielle la plus parlée dans le monde, y compris à des locuteurs natifs. L'espéranto a été créé en 1887. Afin de faciliter la communication internationale. C'est pour cette raison qu'on a cherché que tout le monde aurait pu l'apprendre. D'autres exemples de langue artificielle sont celles de J.R.R. Tolkien, auteur de livres comme Les Hobbits et Les Seigneurs des Anneaux qui ont inventé plusieurs de langues, avec ses propres règles et régionalismes. Et impressionnamment, leur langue évolue également au fil du temps dans son univers fictif. En fait, Tolkien a expliqué qu'il a écrit ses œuvres afin d'utiliser les langues inventées. Dar înainte de a încerca să creați limba voastră artificială, care cred că e o activitate foarte frumoasă pentru toată familia, trebuie să luați în cont că toate limbile au diverse componente. De exemplu, morfologia, care identifică structura cuvintelor, sintaxa, care vă zice cum sunt formate propozițiile, gramatica, care explică regulile cu care sunt formate propoziții corecte, și semantica, care studiază ceea ce înseamnă fiecare cuvânt în contextul său. Pe lângă multe altele. Urmând regulile astea, să înveți o limbă este mai complex, dar nu pentru toți. De exemplu, e un adolescent care vorbește 20 de limbi diferite, sau Ioannis Economou, cine este un traductor grecesc de la ONU și vorbește fluent 32 de limbi. Să vorbești 32 de limbi e o realizare impresionantă. De fapt, să vorbești 2 limbi e ceva important. Dar în afară de asta, s-a demonstrat că să înveți altă limbă îți schimbă percepția lumii. Din cauza că limba pe care vorbești o folosești în construcția gândurilor și cu gândurile tale interpretezi lumea. 换句话说，每次当您看到一个事物时，你的认知会被你所用的语言所左右。事实上，所有想法都基于您的母语，因此你所知的每一种语言会就同一事物为你描述不同的内容吗？那是对的。一个显而易见的例子是，如果其他语言中某个词汇在西班牙语中根本不存在，因而该词汇所描述的事物也不会引起你的足够关注，因为西语中根本没有提及此物的词语。例如，汉语中的关系一词是指你的个人网络对你的影响。例如，你知道在工作中有很多人可以帮助你，因而你就有很多关系，你帮助别人就可以得到关系，而你向别人求助时，关系就用掉了。换句话讲，关系的大意是指通过您的沟通或接触，你能获取的帮助的数量。那么在对方停止帮助您之前， Kuyesik bish utukuluiniko bishukushtalob yetel unayo lebetike tulakalt anok kanike kubetik kanikshan tumben balo yolal bishknatik yokolkab lebetike yan utial kambil bei 7000 ujejelasil bish unatale yokolkaba. Y por si te interesa, este video también está disponible en la versión regular, en la cual únicamente se habla español. Para verlo, da clic aquí o también hay un vínculo en la descripción del video. Pero bueno, ¿a ti cuál idioma te gustaría aprender? Dime en los comentarios. Suscríbanse al canal. Pero sobre todo, gracias por vernos.